জুম কর। এটা গেটের বাইরে দেখলে খুব সুন্দর লাগে, কিন্তু এই নদীটা বড় না কেন, নদী না ড্রেন? এটা ড্রেন হয়ে গেছে। হ্যাঁ लाल किला ही है। आई थी लाल किला पार हो गई। চলে গেছে, আর দেখতে হবে থাক না আমাদের तो ये कुछ ही है ना, ये लाल लाल ये कुछ ही है मम्मी, लाल किला हुमायूं की। চলে গেছে, আর দেখতে হবে। ये बताइए हुमायूं अच्छी पढ़ा लिखा लगा। हाँ बोलो हुमायूं को मकबरा होगा। नहीं चलो 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 ये पत्थर से बना लाइटर्स थोड़े 1980 या 85। हाँ दी 1980 या 85। चलो फिर को पीछे 1980 या 85 आस-पास ये सड़क के बारे में बता देना। আরে এসে গেছে, দাঁড়া না, স্টেশনটা আসছে। कितना बड़ा है सिस्टम, अभी तक खत्म नहीं हुआ। अभी गर्मी छुट्टियां में होने से आगरा मोटा के सब আরে নাপ দেও দাঁড়া না, এটা ধরুক তো। ভিডিওটা আগে, কেন নাপবি কেন? তখন আমি নামতে পারি না, ট্রেন ছেড়ে গেছে। এখনো ছেড়ে দেবে। দাঁড়া না, দাঁড়া দাঁড়া ধরুক। আরে হয়ে গেছে, স্টেশন দেখে কি করবে? ওকে 3 মিনিটের হয়ে যাক, ধরুক, ধরলেই তো আমি আর বসতে দেবো নি তোকে। তুই আমাকে এইরকম দেখছিস তো, আর বসতে দেবো না। अब रुकते इतना गाड़ी डायरेक्ट निकल, कोई पागल ऐसे हाल कर जा।